Number 20. Okay, sa gilid. Bigay. Number 23. Balik ka number 22. Bigay ka number 23. Sa baseline. Wala. Number 9. May foul. Galing. Okay, foul. Number 22. Sportsman mo. Like foul. 3 minutes cool down. Anong ganun? Okay, tayo. Ito, sir. Akala ko yung iwan. Yung kape mo, titimplahin na hindi pa. Ang kape mo, Number titimplahin 9. na hindi pa. After port. Guys, sa ilalim. Basket. Number 73, Pascual. Wala. Wala, nawala number 15. Bigay, number 1. Nawala na 15, bigay number 24. Sa gitna, wala. Okay. Same ball. 9 seconds shoot. Ay. Sa ilalim, wala. Nakuha ni number 20 sa baseline, wala. Nakuha ni Jose, bigay number 1. Number 1 ngayon, nabitawan. Nakuha number 20, nagawan sa likod. Number 24, nabitawan. Substitution. Number 23, bigay number 20. Wala. Putbak, wala pa rin. Nakuha ni number 1. Natawan ni number 23. Nabitawan. Nakuha ni number 24. Bato. Kay. Wala. Nakuha ni. Kupal balikan. Same ball. Same ball. Ay, same ball. Number 10, Hernandez. Wala. Wala ang Nolan. Daniel, bigay. Kay number 15. Number 15 ngayon. Bigay. Sipag natin sa 3. Wala. Naway number 15. Basket. One. Makita. Then last to all 34. My foul number 56.
Number 23. Wala. Nakuha number 1. First foul para kay number 56. Number 56, Daniel. Wala. Ay, nakuha ni Daniel. Pasa sa ilalim. Bumawat, wala. Nakuha number 15 pa rin. Number 15. Basket. Kings Paper. Number 20. Sipat Kilati sa 3. Wala. Nakuha ni... Wala pa rin. Nakuha ni number 10. Hernandez. Bigay kay number 20. Bigay sa gilid. Sa ilalim. Wala. Nakuha ni number 1. Number 1 ngayon nagmamadali. Number 1. Bigay kay Daniel. Basket. Nakuha ni number 3. Number 20 kinuha. Nagawa ni Daniel. Bigay kay Jose. Jose ngayon. Tumalak na. Wala. Nakuha ni number 10. Hernandez. Hernandez ngayon. Tumalak na. Wala. Daniel. Ginugulo. Bigay ka number 24. Bigay sa ilalim. Number 15. Basket. Fernandez. Bigay ka number 73. 3 points para kay number 20. Number 1. Bigay ka number 24. Bigay sa gitna. Daniel. Wala. Nagawa ni Daniel. Bigay ka number 20. Supal pa nga kay Fernandez. Nagawa ni Jose. Tumbog sa 3. 2 points lang. 2 points lang po. Nagawa ni number 1. Number 1. Nagawa ni Daniel. Sa baseline wala. Nabitawan. Bola lang. RDP. Nagawa ni number 20. Number 20. Nagawa ni Jose. Jose. Bigay kay number 24. Bigay kay number 1. Bigay kay number 15. Number 15 ngayon. Floater wala. Nawala RDP. Pataw kay Pascual. Pascual. Bigay kay number 1. Bigay na backpass kay Pascual. Basket sa free throw. Nakuha ni Jose. Jose, bigay kay number 1. 15 seconds to shoot. Jose. Bumuhay sa 3. Wala. Nakuha ni number 1. Floater. Basket. I-score natin. 42-41. Under 3 minutes and 33 seconds. 15 seconds shoot. Daniel, pump-fake. Pasa. Kanya pa rin. And 1. Foul number 24. Okay, 73. Foul number 73. 21 lang ha, bonus. First personal foul, first team foul. Sarap po. Ayun na lang tayo sa pwesto.
Basket, 1 point. Wani. Number 0, big and number 1. Wala. Nawani Jose. Big and number 1. Big Jose. Wala. Bato, big and number 10. Fernandez. Fernandez. Bigay. Wala, nawala number 15. 2 minutes and 43 seconds. Big Jose. Bumuot, wala, nawala number 1. Bato, kay Fernandez. Fernandez kayo. Bigay kay number 73. Basket. Dalawa na lang ang kalamangan at alam. Nabitawan ni Jose. Nawala yung number 20. Wala. Nawala number 15. Tapik. Bigay number 1. Bigay number 0. Jose. Bigay number 24. 2 minutes and 9 seconds. 10 seconds. Sakawan. Bato. Kay number 1. Bigay kay Pascual. Sa baseline wala. Substitution. Number 9. Number 9. Break number 24. Bigay sa gilid. Number 15. Number 15 ngayon. Bigay number 1. Bigay kay number 9. Floater basket. Number 73. Bigay sa gilid. Number 10. Bigay number 9. Number 9 ngayon nagmamadali. Number 9. Wala. Nakuha ni number 0. Pascual. 15 seconds to shoot. Tapik. Nakuha ni number 1. Number 1 ngayon nagmamadali. 59 seconds. Nakuha ni number 9. 15 seconds to shoot. Nakuha ni Fernandez. Fernandez ngayon. Wala. 45 seconds. May nabakpas kay number 9. Basket. RDP. Isa na lang po. Paalis po si Bito. Pakibilian na lang. Bilian kasi. Nakuha ni number 15. Bumot, basket. Nakuha ni 20 seconds. Nakuha number 1. 10 seconds. Nakuha number 24. Number 24. Wala. 5 seconds. Buzzer na lang maririnig nyo. End of the third quarter. Fourth quarter po tayo.